न्याटा करूछ महाराज मु किछि जानिनी किछि सुनिनी आपण कहबा को चाहुछथि कोत महाराज कोत अलो हे सुलोचना तम जो पुत्र प्रवीण मो पुआ प्रवीण हाँ मो पुआ प्रवीण कोन हेछि महाराज कोत सही पुष्प उद्यान को जाई ओ झियो दिव्य सहित प्रेम संपर्क रखिछि सुलोचना प्रेम संपर्क आपण कोन कहउछथि महाराज मो पुआ प्रवीण आपण कछि प्रेम संपर्क रखिछि ना महाराज ना आपण कहीं मो पाखरे एमिति मिछ कहानी कहउछ मु मिथ्या कहूछ अलो ए सुलोचना सब प्रमाण पाइला मात्र केउ अविश्वास रहिला कहू मो सम्मुखर सब प्रमाणटा नै के असंती गोमस्त मायाधराउ सेनापति रुद्र बलिया अलो ए सुलोचना कहबाकू गले तमे होछ गोटाए मो पाद तलर जोता आउ सही जोता जदी मुंड ऊपर को उठिबाकू चेष्टा करे केवल मु चली पड़ी पाउस करि देबी सुलोचना पाउस करि देबी जदि भल दशा अच्छी यही राज्य छाड़ी चली जाओ यही राज्य तो विताड़ित अड़बत हम ता सहित हुए तो तुम पुत्र प्रवीण को घंच जंगल मध्य नहीं मृत्युदंड से बेले जाए निजे विचार निजे कर सुलोचना निज विचार निजे कर मो आसुची सुलोचना मो आसुची जगन्नाथ ए जगन्नाथ जगतर नाथ एक तम विचित्र लीला प्रभु एक तम विचित्र लीला ए जीवन एक नाटक ए विषय एक रंगमंच ए नियतिर लेखरे निर्देशन देउछन्ति प्रभ्रम कालिया ठाकुर ए जगन्नाथ ए कहीं मो भाग्य एपरी दुख परिदल प्रभु कहीं तमर कौन अपराध करी तोर शंखा नहीं गल मोतार सिंदूर नहीं गल आउ तुम जगह तुम्हें खुशी अच्छ निश्चय मो पुआ को नहीं राज्य अन्य राज्य को चली राज्य जदि मुझे मो पुआ प्रवीण को जीवन मारिदेवे कहीं निश्चय मु चली जी अन्य राज्य को राज्य जाइटा बसन मांझी पिंधिला लुगा सफा करी मो दिनटा को बीतेई देवी मु निश्चय चली जी आउ अन्य राज्य को हेलो सुलोचना हरे कते दिन तुम्हें ओ राज्य से राज्य होई गोरे बोलो थेप कौन करू बाबू आम तो हूँ चाकर लोक राजा जिते बेले अपमान दे राज्य विताड़ित कर अन्य राज्य को जाई से राज्य रे चाकरानी काम करी मो दिनटा को बीतेई देवी नहीं सुलोचना अरे तुम्हें जदि चाहिबो ताले तुम्हें ए राज्य रे रही पारिबो आउ बाबू कहीं मो पाखरे आपण मिछ कहानी सृष्टि करूछ राजा जिते बेले अपमान दे राज्य विताड़ित कर आपु आउ आपण कहूच ए राज्य रे रहिबाकू ना बाबू ना आपण कहीं मो पाखरे एमिति मिछ कहानी कहूच हेलो हे सुलोचना ओ जमारो मिछ कथा कहे हेलो ओ जा कहूची सेटा संपूर्ण भाबरे सत्य कथा
ତମେ ଯଦି ଏ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ତମକୁ ମୋ କଥା ମାନି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଣଜା କଥା ମାନିବୁ ଆଉ ତମେ ଯଦି ମୋ କଥା ମାନି ଚଳିବ ଚଳିବ ନା ତାହେଲେ ତମେ କର କଣ ତମ ପୁତ୍ର ପ୍ରବୀଣ ମଧ୍ୟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ରହିପାରିବ। ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ମାନି ଏ ରାଜ୍ୟରେ ରହିପାରିବୁ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ପୁଅ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବ ଏ ବାବୁ ଆପଣ କୋଉ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅତି ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ଶୁଣ ସେଇ କଥା ମନ ତମେ କରିପାରିବ ତ? ପାରିବ ଭଲ କଥା ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି ହେଲେ ମୋ ଆଗରେ ସେ କଥାଟା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ବାବୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ କରିଦେରେ ଭଣଜା ତାହେଲେ କହିଦଉଛି ଶୁଣ କୁହନ୍ତୁ ଶୁଣ ଆଲେ ସୁଲୋଚନା ଏ ଶୁଣ ଆଲେ ସୁଲୋଚନା ଏ ଶୁଣ ଆଲେ ସୁଲୋଚନା ଶୁଣ ଆଲେ ସୁଲୋଚନା ଏ ଶୁଣ ଆଲେ ସୁଲୋଚନା ଯାହା କହିବା ଗିରା ষড়যন্ত্র পাই তুমি হুও তৎপরা কুট চক্রান্ত ন কোণে তোমার রাজু হেব বাহার কুট চক্রান্ত ন কোণে তোমার রাজু হেব বাহার রাজা খাইবারে দম বিষ মিশাই রাজা মরি গলে সুখ রহিবু তুই রাজা খাইবারে দম বিষ মিশাই রাজা মরি গলে সুখ রহিবু তুই শুণ আলো সুলোচনা শুণ আলো সুলোচনা শুনো আলো সুলোচনা শুনো আলো সুলোচনা যাহা কহিবা গিরা ষড়যন্ত্র পাই তুমি হুও তৎপরা কুট চক্রান্ত ন কোণে তুমি রাজু হেব বাহার কুট চক্রান্ত ন কোণে তুমি রাজু হেব বাহার ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ସେଟା ମନ ଦେଇ ଶୁଣିଛ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିଛି ହେଲେ ବାବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥିତ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଏଇ ସତରେ ସୁଲୋଚନା ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାହା କହିଛି ସେ କାମ କଣ ତମେ କରିପାରିବ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି ବାବୁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଆମେ ଉଠି ତମର ସମାବେଶ କରିବାନି ଅବିଳମ୍ବ ଚାଲିଯିବା ସେଇ ରାଜାଙ୍କ ରୋଷେଇଶାଳକୁ ସେଇ ରୋଷେଇଶାଳକୁ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କ ଖାଇବା ଭୋଜନରେ ବିଶ୍ୱଟାକୁ ମିଶେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ସୁଲୋଚନା ବିଶ୍ୱଟାକୁ ମିଶେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ରାଜା ଖାଇବା ଭୋଜନରେ ଯାଇ ଆମେ
ବିଷଟାକୁ ମିଶାଇ ଦେବା ରାଜା ଯେତେବେଳେ ମରିଯିବ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ପୁଅ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବୁ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ସୁଲୋଚନା ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ରୋଷେଇଶାଳକୁ ଯାଇ ଆମେ 3 ଜଣ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଯୋଉ କରିଛୁ ସେଟାକୁ ଫଳାଫଳ କରିବା ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲ ସୁଲୋଚନା ଚାଲ ମାମା ଧର